Today in this class, I shall be studying a new topic, which is magnetization of a magnetic material. So here in this class, we shall be discussing about magnetization of a magnetic material. So our topic is magnetization of a magnetic material. So first of all, you have to know what is a magnetic material. So basically, from the point of view of the application of magnetic field, so materials can be classified into two forms. Magnetic field upon ভিত্তি কৰি material দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। কিছুমানক কয় magnetic materials আৰু কিছুমানক কয় non magnetic materials। এটা কোনবিলাক material magnetic materials যেতিয়া কোনো এটা materialৰ মাজেদি এখন magnetic field যদি পাৰ কৰি দিও আৰু সেই materialটোৱে সেই magnetic field খনৰ response দেখুৱাইছে। It shows the response to the magnetic field in some way, and that material is said to be magnetic material. As for example, iron, a piece of iron or a piece of copper, through which when magnetic field is passed, something happens, some response is shown to the magnetic field. Such materials are known as magnetic materials. Soft iron, এইবিলাক কিছুমান example. আৰু কিছুমান আছে নন ম্যাগনেটিক মেটেৰিয়েল যিবিলাকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ৰেসপন্স শো নকৰে। ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিও বা নিদিও তেনেকুৱা কোনো ৰেসপন্স শো নকৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েলক কয় non magnetic materials. So basically here we shall be studying about magnetization of magnetic material. It's a magnetic material homo kenaka dhৰণৰ. Suppose etu eta magnetic material. I am considering this as a magnetic material. And we know every material is made of atoms. So in every atom, electrons revolve around the nucleus in some circular orbit. Electron bilak nucleus circular at a circular orbit at ঘুৰি থাকে। And revolving electron is equivalent to a circulating current. আমি জানো যে ইলেকট্রন এটা যেটা ঘুৰি থাকে, it is equivalent to a circulating current, and every circulating current is a current loop, and every current loop behaves like a magnetic dipole. So যদি মই ইয়াত loop লওঁ, circular loop, ইয়াৰ মাজে যদি এটা current flow কৰিছে, suppose I current, then this loop will always behave like a magnetic dipole, because one of the phase will be induced with north polarity and the other phase will be induced with south polarity. So as a whole, this is known as magnetic dipole. Etu ami eta magnetic dipole boli kau. Aru protect to magnetic dipole eta bar magnetic hawk ba eta magnetic dipole and a circular loop eta hawk. Every magnetic dipole is represented, its strength is represented by a vector quantity which is known as magnetic dipole moment. Etu m vector boli likha hoy. That magnetic dipole moment boli koi. Our magnetic dipole moment or direction hodai from the south pole towards the north pole conventionally loa hoy. Magnetic dipole moment or direction hodai south pole opora north pole phale he loa hoy. Aru convention mate m vector direction lebo karone eta simple rule ase, right hand thumb rule. Etu rule use koribo paru. Suppose a loop to current enake flow korise, so ei saita anguli ami etu direction dibo lagibo. তেতিয়া এই বুঢ়া আঙুলিটোৱে এই ম্যাগনেটিক ডাইপল মোমেন্টৰ ডাইৰেকশনটো নিৰ্দেশ কৰে। So in this case, the direction of magnetic dipole moment is কোনফালে এই বাহিৰলৈ। Clear? So we have to remember that any current carrying loop, whether it be a circulating loop, circular loop, or loop of any form through which current is flowing, it is behaving like a magnetic dipole. In other words, এটো কথা মই কেলে কলো, কাৰণ in every atom of this material there are electrons revolving around the nucleus in some circular path, and this circular path represents a equivalent current, or hey equivalent current way amak ki sristi koribo eta magnetic dipole moment. Gotike ei material to bhitorot অসংখ্য magnetic dipoles আছে। আৰু এই atom bilak jibilake magnetic dipoles show korise eto atomic magnets boli kয়। So atomic magnets bilakor nijor eta individual magnetic dipole moment ase etu eta। So this is one atomic magnetic dipole moment of an individual atom. There are billions of atom ase, protectue nijor eta atomic dipole moment show hoy. Kintu case 1 to ami sum when no external magnetic field is applied. Jetia kuno external magnetic field apply kora nohoy, তেতিয়া কি হ'ব এই atomic dipoles বিলাক, atomic magnets বিলাক বা magnetic dipole moment বোৰ randomly orient হৈ থাকিব।
যিমান লাগ ইন্ডিভিজুয়াল এটমিক ম্যাগনেট আছে প্ৰত্যেকৰ ডাইপোল মোমেন্টটো ৰ্যান্ডমলি কোনো স্পেসিফিক ডাইৰেকশন নাথাকে কিছুমান এনেকে কিছুমান এনেকে কিছুমান এনেকে কিছুমান এনেকে এনেকে তেনিয়ে থাকিব সো কোনো স্পেসিফিক ডাইৰেকশন নাথাকে গতিকে যেহেতু এই এটমিক ম্যাগনেটস বিলাকৰ ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্ট বিলাক ৰ্যান্ডমলি অৰিয়েন্ট হৈ আছে সেইকাৰণে নেট ডাইপোল মোমেন্টটো ইয়াৰ কিমান হ'ব 0 কাৰণ এই ডাইপোল মোমেন্ট বিলাকে এইটোৱে কবাত ক্যান্সেল কৰিব আৰু ক্যান্সেল কৰাৰ পিছত সাপোজ এইটোৱে ইয়াত এইটো এনেকে আছে এইটো ক্যান্সেল কৰিব এইটো কবাত এটা এনেকে আছে এইটো ক্যান্সেল কৰিব all these atomic dipole moments will cancel each other and the net dipole moment of this material is now how much 0 so কি মনে ৰাখিব লাগিব in absence of any external magnetic field any magnetic dipole moment any magnetic material in any magnetic material the net dipole moment is always 0 net dipole moment to 0 কেলে 0 হয় কারণ ডাইপোল বিলাক ম্যাগনেটিক মোমেন্টস বিলাক র্যান্ডমলি অরিয়েন্ট হৈ আছে আৰু ৰ্যান্ডমলি অরিয়েন্ট থাকিলে গুটেবোৰ এইটো কিটো ক্যান্সেল কৰি গলে নেট ডাইপোল মোমেন্ট আমি কিমান পাম 0 পাম সো দিস ইজ দি ফার্স্ট থিং কিন্তু কেস 2 ইন কেস 2 সেকেন্ড কেসত আমি লব পাৰো যদি এখন এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড এপ্লাই কৰি দিম তেতিয়া কি হ'ব এই একটা মেটেৰিয়েলত যদি এতিয়া মই এখন এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিবা কৰি এপ্লাই কৰি দিম so when an external magnetic field is applied now what will happen that we have to see এটা আমি চাব লাগিব এটা কি হ'ব Okay. গতিকে মই কি কৰিলো এতিয়া আমি এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম এটা ম্যাগনেটিক মেটেৰিয়েলত এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড এপ্লাই কেনেকৈ কৰা হ'ব কৰিব কাৰণে সাপোজ এটো এটা ম্যাগনেটিক মেটেৰিয়েল ইয়াখন এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিব পাৰি ইয়াৰ ওচৰত এটা ষ্ট্ৰং বাৰ ম্যাগনেট থৈ দিলে হ'ব so this is one method by which you can apply an external magnetic field through this material বা আৰু এটা উপায় আছে যে এটা সলিনয়েডৰ ভিতৰত যদি মই ইয়াক ভৰাই দিম solenoid we know a solenoid when current is passed through it behaves like a bar magnet আৰু তাৰ চাৰিফালে এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে ভিতৰতো এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে আৰু বাহিৰতো এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে আৰু যদি solenoidটো অকমান আইডিয়ালি দীঘল হোৱা হয় তাৰ ভিতৰ যিখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখন অলমোস্ট ইউনিফৰ্ম থাকে so কি মনে ৰাখিব লাগিব যদি মই এটা এনেকুৱা solenoid লৈ লওঁ suppose this is a solenoid মানে গাও কাটি লৈছো suppose this is a solenoid having number of turns like this আৰু এই solenoidৰ মাজেদি মই suppose current pass কৰি দিলো and we know as electric current is passed through a solenoid there exists a magnetic field inside the solenoid parallel to the axis of the solenoid which is always uniform so এখন der magnetic field আছে so magnetic field খন কেনেকুৱা নিচিনা হ'ব suppose this is the magnetic field which is existing inside the solenoid আৰু এই magnetic field খন intensity মই নাম দি দিলো b naught okay ইয়াত কারেন্ট পাস কৰি দিয়া লগে লগে সলিনয়েডটো ভিতৰত যিখন ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড সৃষ্টি হ'ব তাৰ ইন্টেন্সিটি কিমান b naught আৰু b naught সদায় কিমান হয় mu naught into h আৰু h টো কয় ম্যাগনেটাইজিং ফিল্ড now what is magnetizing field এই কনসেপ্টটো অলপমান ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব suppose মই এটা সলিনয়েড ললো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সলিনয়েড আৰু বৰ্তমান এই সলিনয়েডটো একটা আইডিয়াল কেছত আছে আইডিয়াল কেছ মানে ইয়া চাৰিফালে বা কোনো মিডিয়ামৰ কথা নাই it is not there is no medium there is nothing inside this solenoid আৰু তেতিয়া যদি মই ইয়াৰ মাজত এটা কাৰেন্ট পাস কৰি দিও তেতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত যিখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকিব সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডখনৰ ইন্টেন্সিটিটো h বুলি লিখা হয় যিখনক ম্যাগনেটাইজিং ফিল্ড বুলি কোৱা হয় and this is the most ideal case okay this is the most ideal case which happens only when there is no field involved ইয়াত কোনো ধৰণৰ no medium involved ইয়াত কোনো এয়াৰ মিডিয়ামো নাই কোনো ফ্ৰী স্পেচও নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি এটা সলিনয়েডৰ মাজে কাৰেন্ট পাস কৰি দিও নহয় যিখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড সৃষ্টি হয় তাৰ মাজেদি এখনক আমি h বুলি ডিনোট কৰো আৰু এখনক কি বুলি কয় ম্যাগনেটাইজিং ফিল্ড ইট ইজ নন এজ ম্যাগনেটাইজিং ফিল্ড এন্ড ইট ইজ দ্য মোস্ট আইডিয়াল কেস কিন্তু প্ৰ্যাকটিক্যালি এটো কেতিয়াও নহয় কেলে কাৰণ সলিনয়েডটো আমি কিবা এটা মিডিয়ামত থম ইয়া চাৰিফালে ইয়া ভিতৰ ফালে এখন মিডিয়াম আছে আইদাৰ ফ্ৰী স্পেচ অৰ সাম কাইন্ড অফ ভ্যাকুয়াম অৰ এয়াৰ মিডিয়াম সো গতিকে কেতিয়াও ইয়া ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো h লিখিব নোৱাৰি এটো সদায় কি লিখিব লাগিব b naught and b naught will be equal to mu naught into h আৰু mu naught to কয় permeability of free space
তাৰমানে এই সলিনয়ডটোৰ ভিতৰত এখন ফ্ৰী স্পেচ আছে এই ফ্ৰী স্পেচ যেতিয়া থাকিব ইয়াৰ মাজেদি কাৰেণ্ট পাছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে যিখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড পাম তাৰ ইন্টেন্সিটি সদায় কিমান হ'ব mu naught into h where h is known as magnetizing field এখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগিব so এটো ideal case and this is the practical case in which some free space or free medium is existing inside the solenoid okay so this is one equation you have to remember etia ei jitu material magnetic material asil jar net magnetic dipole moment bortoman 0 ei material tu moi ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই দিম solenoid ভিতৰত ভৰাই দিম যাতে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড খন তাৰ মাজেদি পাৰ হৈ যায় মেটেৰিয়েলটো মাজেদি পাৰ হৈ যায় তেতিয়া আমি চাব লাগিব যে এই মেটেৰিয়েলটোত কি হ'ব সো মই কি কৰিলো লাহেকে এই ম্যাগনেটিক মেটেৰিয়েলটো ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই দিলো so as soon as you put this magnetic material inside the solenoid two case may happen দুটা কেস হ'ব পাৰে case number 1 in case 1 এক নম্বৰ কেসটো কি হ'ব পাৰে যে in case 1 what will happen as soon as you insert this magnetic material all these atomic magnets all these atomic dipoles will get aligned along the direction of the magnetic field not all of them more or less all these magnetic dipoles will get aligned along the direction of the magnetic field so yat thoka atomic magnets bilak ba atomic dipole moment bur ki hobo kom beshi porimane eitu field or direction or align hoy gol etu alignment boli koy ba orient hoy gol kele karon ami jano je jetia ekhon external field or eta magnetic dipole etu south etu north suspend kori dia hoy hi khoda ta torque অনুভৱ কৰে etu ami already jano so torque kele অনুভৱ কৰে মানে এফালে এটা ফোর্স থাকে এটা কাপল সৃষ্টি হয় এফালে এটা ফোর্স এই ফোর্স দুটা এটা কাপল সৃষ্টি কৰে এই কাপলটোৱে এই ডাইপল মোমেন্টক ফিল্ড ডাইৰেকশনত ঘূৰাই দিব বিচাৰে it tends to rotate along the direction of the field because a torque is acting on this dipole এই কাৰণটো কাৰণে প্ৰত্যেকটো এটমিক ডাইপল বা ম্যাগনেটিক ডাইপল যেটো randomly orient হৈ আছিল এই ফিল্ডখন এক্সটাৰ্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ডখনৰ ভিতৰত বা এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড খন এপ্লাই কৰি দিয়া লগে লগে প্ৰত্যেকবোৰ কম বেছি পৰিমাণে কি হৈ যাব ফিল্ড ডাইৰেকশনৰ ফালে এলাইন হৈ গল কাৰণ প্ৰত্যেকটো এটা একোটা টৰ্ক অনুভৱ কৰিছে কিন্তু গুটেখিনি হ'ব নহয় এখন ইয়াত টেম্পাৰেচাৰ কথা আছে কাৰণ টেম্পাৰেচাৰ কি কৰিব এই এলাইনমেন্টটো ভাঙিব বিচাৰিব টেম্পাৰেচাৰ will always make the dipoles magnetic dipoles to remain randomly ৰাখিব বিচাৰিব কাৰণ এই ওৰিয়েন্টেশনটো হ'বলৈ নিদিয়ে গতিকে আমি কি কম যে গুটেখিনি ডাইপল aligned হৈ না যায় কিছু পৰিমাণে এতিয়া randomly orient হৈ আছে কাৰণ টেম্পাৰেচাৰ কাৰণে গতিকে দুটা এফেক্ট আছে এটা এফেক্ট হল ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটো এলাইনমেন্ট কৰিব বিচাৰিব ডাইপল মোমেন্ট বিলাকক আৰু টেম্পাৰেচাৰে তাৰ এই ডিসঅৰিয়েন্টেশনটো বা এই randomnessটো মেইনটেইন কৰিব বিচাৰিব সো এটা সময়ত হেকান আমি কৈছো যে কিছুমান ডাইপল মোমেন্ট এলাইন হৈ গল দিস ইজ ওয়ান কেস ওকে সো এই ডাইপল মোমেন্ট বিলাক যেতিয়া এলাইন হৈ গল এটো সাইড হৈ গল নর্থ এটো সাইড সাউথ সরি এটো সাউথ বিকজ the direction of dipole moment is always from south to ki asile north so it definitely south it to north it to south it to north it to south it to north it to south it to north ei to hoi jwa lage lage so as a general there will exist a net dipole moment ei dipole moment bilak je to aligned hoi gol tar karone এটা কম বেছি পৰিমাণৰ এটা নেট ডাইপল মোমেন্ট সৃষ্টি হ'ব ইয়াত নেট ডাইপল মোমেন্ট কিমান আছিল 0 আছিল কাৰণ প্ৰত্যেক বিলাক randomly orient আছিল এটা কিছুমানটো আকৌ এতিয়া orient হৈ গল এলাইন হৈ গল এই এলাইনমেন্ট হোৱা কাৰণে এই মেটেৰিয়েলটোৰ এটা নেট ডাইপল মোমেন্ট সৃষ্টি হ'ব so a net dipole moment will now exist আৰু এই নেট ডাইপল মোমেন্টৰ কাৰণে ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড সৃষ্টি হ'ব এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডখনৰ ডাইৰেকশন কোনফালে হ'ব কাৰণ নৰ্থ পৰা এনেকৈ ওলাব এটো সাউথ but etu dipole north of or south magnetic field again north of or south so in general there will be another magnetic field like this ekhon magnetic field ekhon mo dot boli represent korisu so another magnetic field will exist or ekhonor naam moi disu bm and bm is known as magnetic field due to magnetization এই যে orientation to hoise বা alignment bla hoise dipole blakor etu magnetization boli koy that means more or less this material is now magnetized or the process of magnetize has been taken place gotike ei magnetization or karone ekhon magnetic field notun ke srishti hol ki direction b not direction same direction hoy karone ekhonor naam ki magnetic field due to magnetization
Therefore etu hoar karone etia therefore net magnetic field এটা net magnetic field inside the material to ভিতৰত এখন net magnetic field সৃষ্টি হ'ব কাৰণ আগতে অলৰেডি b নট আছে এতিয়া আৰু এখন নতুনকে magnetic field আহি গল bm আৰু দুইটা ডাইৰেকশন সেম গতিকে যেহেতু দুইটা ভেক্টৰ সেম এটো ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি এটো ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি যেটা দুটা ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি ডাইৰেকশন সেম হয় ইয়াৰ net magnetic field উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰো প্লাস কৰো when two vectors are along same direction then the magnetic field will be equal to b naught plus vector b naught plus bm so this is one case that can happen and the material in which this will happen this alignment will happen alignment of this magnetic field will happen magnetic dipoles will happen along the direction of the applied magnetic field such materials are classified as paramagnetic or আৰু এটা কয় ferromagnetic তাৰ মানে ferromagnetic আৰু ferromagnetic material paramagnetic or ferromagnetic তাৰ paramagnetic আৰু ferromagnetic material এই ক্যাৰেক্টাৰটো শো কৰিব তাৰ মানে তাত থকা এটমিক ডাইপোলছ বিলাক এপ্লাইড ফিল্ড ডাইৰেকশনৰ ফালে কম বেছি পৰিমাণে অৰিয়েন্ট হ'ব বিচাৰিব হয়নে হেকাৰণে নেট ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো সদায় বাঢ়ি যাব b naught plus bm so এনেকুৱা ধৰণৰ বা এই কেছটো কোনে শো কৰিব যিবিলাক মেটেৰিয়েল শো কৰে সেইবিলাকক কি বুলি কয় paramagnetic material or ferromagnetic material বা আমি পিছত ডিসকাস কৰিম এতিয়া মই থুলমুলকে কৈ দিছো there can be another case আৰু এটা কেছ হ'ব পাৰে case 2 in certain type of material so suppose আকৌ মই আঁকি দিছো নেকি এটা আমাৰ solenoid 2 এটা আমাৰ solenoid suppose এফালে দি কারেন্ট পাস কৰি দিলো এটো কারেন্ট এনেকে গৈ আছে this is the external magnetic field which is existing inside the solenoid b naught কি কৈছিলো mu naught into h এতিয়া আৰু এক ধৰণৰ মেটেৰিয়েল আছে যদি সেই মেটেৰিয়েলটো ইয়াৰ ভিতৰত মই ভৰাই দিও solenoidৰ ভিতৰত ভৰাই দিও তাৰ মানে it is exposed now to this external magnetic field এই atomic dipoles বিলাক atomic magnets বিলাক কি হ'ব opposite directionত orient হ'ব ইয়াত যেনেকে applied fieldৰ directionত orient হৈছিল এটো হল applied field এই প্ৰত্যেকটো atomic magnet fieldৰ directionত orient হৈছে এই পার্টিকুলার মেটেরিয়েলটো ক্ষেত্ৰত আকৌ কি হ'ব পাৰে opposite directionত কম বেছি পৰিমাণে magnetic fieldটো এফালে আছে applied magnetic field b naught এতিয়া alignment বিলাক কিছু পৰিমাণে এফালে হ'ব আৰু কিছু মান randomly থাকিব এতিয়াও টেম্পারেচাৰৰ কাৰণে গোটেইখিনিয়ে যে এলাইনমেন্ট হৈ যাব এটো কথা নহয় কিছুমান এতিয়াও ডিসঅৰিয়েন্ট হৈ আছে কাৰণ টেম্পারেচাৰ তাক এলাইনমেন্ট হ'বলৈ বাধা দি আছে magnetic field খনে তাক এলাইনমেন্ট কৰিছে সো এই দুটা কেছ আহে তেনেকে গতিকে এই বস্তুটো হ'ব আৰু এটো হোৱাৰ কাৰণে আগৰ নিচিনাকে ইয়াত যেনেকে এটো হোৱাৰ কাৰণে এখন magnetic field পাইছিলো along the direction of b naught ইয়াত আৰু এখন magnetic field পাম কিন্তু in a direction opposite to that of b naught so ইয়াত এবাৰ magnetic field খনৰ ডাইৰেকশন কোনফালে হ'ব এইফালে কাৰণ চিনটো মই ডট এইফালে clear হৈছে নে so due to this alignment in opposite direction to the applied magnetic field there will exist another magnetic field in opposite direction আৰু এখনৰ নাম আগৰ নিচিনা কি দিব লাগিব bm তাহলে কি দেখিলো now b naught and bm are oppositely directed here bm and b naught are in same direction therefore net magnetic field ইয়াত এটো মেটেৰিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত net magnetic field inside the material to ভিতৰত net magnetic field যে সাউথ মই যদি b বুলি লিখো b পাবলৈ এবাৰ কি কৰিব লাগিব ইহত দুটা মাইনাস কৰিব লাগিব কাৰণ এই ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি দুটা ডাইৰেকশন অপোজিট so b naught minus bm so this is one case that can happen and this is the second case which can also happen and such material in which case two happens are known as diamagnetic materials এইবিলাকক diamagnetic magnetic material বুলি কোৱা হয় these are known as diamagnetic materials so these are this case is for paramagnetic and ferromagnetic and the second case is for diamagnetic ইখিনি আগতে ধুনিয়াকৈ আঁকিলো okay acha
So as soon as a magnetic material is exposed to an external magnetic field, these two cases may happen depending upon the types of the material. In one type it is paramagnetic material, in another type it is diamagnetic material. Now next we have to discuss certain terms related to magnetization of a material. Eta material of jetia magnetize kora hoy, etu magnetize hol boli koa hoy, eta kisumane term generate hoy. Tar ek number term eta hol, suppose magnetization. Eta magnetization mane ki? So magnetization. So next we shall be discussing about the term magnetization. So which is generally written as capital M vector. Now what is magnetization? Etia magnetization mane ki je ami dekhilu je eta magnetic material jetia ekhon external magnetic field expose kori dia hobo tat thoka atomic dipoles bur orient hobo ketiaba along the direction of the field, ketiaba in a direction opposite to the field. Ultimately ki hoise yat ekhon net magnetic moment সৃষ্টি হৈছে external field নিদিয়া আগলৈকে net magnetic moment কিমান আছিল 0 আছিল কিন্তু যেতিয়া আমি এখন external magnetic field দি দিম আমি কি পাম এটা net magnetic moment পাম material and this net magnetic moment per unit volume is known as magnetization কাৰণ যিমানে বেছিকে ডাইপোল বিলাক orient হ'ব along the direction of the field বা opposite to the direction of the field ইমানে m vector টো বাহিব ইমান m vector বাহিব and this m vector magnetic dipole moment বা net magnetic dipole moment per unit volume is known as magnetization. So magnetization to আমি কি লিখিব পাৰিম capital M vector is equal to net magnetic dipole moment divided by volume of the material. So this is the formula of magnetization. Aro eto ami from expression ki likhibo pari m vector is equal to small m vector by v. So this is the formula of magnetization. So net dipole moment per unit volume which is produced in a magnetic material when it is exposed to an external magnetic field. Okay. So yeah, SI unit to ami likhibo paru SI unit to ki hobo paru m net dipole moment mane formula ki asile dipole moment formula nia n is the number of turn, I is the current through the loop, a is the area of the loop. It was the formula. So I mane ampere, a mane meter square. So m vector SI unit to ami ki likhibo parim ampere meter square. M or jagat ampere meter square, volume or jagat m cube. So etu kata kati goy ampere per meter. So ampere per meter is the SI unit of magnetization. So teneke ami dimension uliai lobo parim. So this is magnetization. So ki mota ki bolaibo eta material or per unit volume jiman ki besi dipole alignment paise himane magnetic dipole net magnetic dipole moment bai jabo a net magnetic dipole bai jabo mane hey material to besi magnetize hoise atom magnetization besi. Okay. So next we shall be learning about net magnetic field inside a magnetic material, net magnetic field inside a magnetic material. It all about আমি discuss কৰিছিল হেতু আমি কি পাইছিলো যে net magnetic field inside a magnetic material যদি মই b vector বুলি লিখো b vector is the what sum vector sum of b naught and bm. bm to ki karone aisile magnetic field due to magnetization और b naught to ki magnetic field applied magnetic field due to the solenoid karone etu magnetic field সৃষ্টি হৈছিলে আৰু magnetization karone bm vector aisile আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ehon duta direction same আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ehon duta direction opposite same direction থাকিলে plus আৰু opposite direction থাকিলে কি লিখিব লাগিব minus. So আসলে এটো কি এটা vector sum. So কি লিখিম b naught vector plus bm vector এটো বস্তু. Okay, put this as equation number 1.
So net magnetic field inside a magnetic material is the vector sum of applied magnetic field due to the solenoid plus magnetic field due to magnetization, which is produced in the material when it is put inside a magnetic field. তাৰপিছত এইটো বস্তু আমি পালো যে নেক্সট আমি কি পালো যে বি নট অলৰেডি আমি পাইছো বি নট কি পাইছিলো মিউ নট ইনটু h to call magnetizing field. H is the magnetic field in the most ideal case. So this is equation number 2. It already মই কৈছো আকৌ দেখা যায় যে bm vector is also equal to mu naught into m vector. Sorry, bm vector is equal to mu naught into m. কেলে যিমানে বেছিকে ম্যাগনেটাইজেশন হ'ব বেছিকে ম্যাগনেটাইজেশন হওয়া মানে কি ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্ট পার ইউনিট ভলিউম বেশি ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্ট পার ইউনিট ভলিউম বেশি মানে bm vector হিমানে বেশি হ'ব so bm vector আৰু m vector are directly proportional to each other গতিকে bm vector is also equal to mu naught into m vector mu naught to কি আহিলে কাৰণ inside the solenoid there is what field there is still a free space medium is what free space so mu naught I will so this is the relation between this so this is equation number suppose 3 so put 2 and 3 in 1 if you putting 2 and 3 in 1 of the বহাই দিও so net magnetic field inside the material কিমান হৈ যাব b naught ৰ জায়গাত আহিব mu naught into h vector plus mu naught into m vector m to কি বুলি কয় magnetization of the material so ইয়াত আমি কমন লৈ লও পাৰো mu naught so mu naught is equal to h vector plus m vector so this is b vector equation number put this as equation number 4 বৰ্তমান এটো আমি এটা ফৰ্মুলা হিচাপে লও Okay. আচ্ছা এখানে হল now there is one more term that you have to know which is known as magnetic susceptibility of the material at a magnetic material or magnetic susceptibility মানে কি বস্তু এটা আমি জানিব লাগে ম্যাগনেটিক সাসেপ্টিবিলিটি এটা ম্যাগনেটিক সাসেপ্টিবিলিটি বস্তু কেনেকা ধৰি লৈছো মই দুটা মেটেৰিয়েল লৈছো এটা এটা মেটেৰিয়েল A ম্যাগনেটিক মেটেৰিয়েল A আৰু এটা এটা ম্যাগনেটিক মেটেৰিয়েল B দুইটা মেটেৰিয়েলতে সেম ম্যাগনেটিক ফিল্ড ম্যাগনেটাইজিং ফিল্ড সেম ম্যাগনেটাইজিং ফিল্ড H মই এপ্লাই কৰিছো সাপোজ H বুলি কৈছো তেতিয়া কি হ'ব পাৰে ইয়াত থকা এটমিক ডাইপোলছ বিলাক ডেফিনেটলি অৰিয়েন্ট হ'ব এলাইনমেন্ট হ'ব along the direction of the field or sometimes in a direction opposite to the field মুঠতে কিছু পৰিমাণে কম বেছি পৰিমাণে ইয়াত থকা ডাইপোলছ বিলাক atomic dipoles বিলাক বা ইয়াত থকা atomic dipoles বিলাক alignment হ'ব along the direction of the field বা opposite to the field suppose along the direction of the field ইয়াত 10টা মানে বেছিকে হৈছে আৰু ইয়াত কেৱল দুটা হৈছে তানে কি কম এই মেটেৰিয়েলটোৱে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড খনক কম ৰেসপন্স দেখুৱাইছে আৰু এই মেটেৰিয়েলটোৱে এপ্লাইড ম্যাগনেটিক ফিল্ড খনক একেখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডক বেছিকে ৰেসপন্স দেখুৱাইছে তাৰ মানে এই মেটেৰিয়েলটোৰ সাসেপ্টিবিলিটি বেছি it is more susceptible to the applied magnetic field so in this case the material A is said to have more susceptibility than material B because the response it shows to the magnetic field is more this material shows more response to the applied magnetic field than this material okay এই material to susceptibility so material susceptibility concept to এনেকুৱা এটা mathematically susceptibility কি লিখা হয় susceptibility to কি লিখা হয় যে magnetization m vector is directly proportional to h vector এটো মই মাত্ৰ কৈছিলো কাৰণ এটো মেটেৰিয়েল applied magnetic field দি দিলু suppose এটো h vector so h vector দিয়া লগে লগে ইয়াত থকা ডাইপোলছ বিলাক অৰিয়েন্ট হ'ব atomic dipoles বিলাক অৰিয়েন্ট হ'ব field directionত বা field direction opposite মুঠতে ইয়াত magnetization এটা হ'ল
এই ওৰিয়েন্টেশনৰ কাৰণে কি হ'ব ওৰিয়েন্টেশন হোৱা মানে কি এই ডাইপলছ বিলাক এনেকে ওৰিয়েন্ট হোৱা মানে কি এটা নেট ডাইপল মোমেন্ট আহি গ'ল আৰু যেতিয়া এটা মেটেৰিয়েলত নেট ডাইপল মোমেন্ট আহি যায় আৰু সেই নেট ডাইপল মোমেন্ট পাৰ ইউনিট ভলিউমক কি বুলি কয় ম্যাগনেটাইজেশন তাৰমানে কি দেখিলো ইহঁত দুটাৰ মাজত ৰিলেশ্যন কি এইচ যিমানে বঢ়াই দিম এম বাঢ়ি যাব বেছিক এলাইনমেন্ট হ'ব এলাইনমেন্ট বেছিক হোৱা মানে নেট ডাইপল মোমেন্ট বাঢ়ি গ'ল সো নেট ডাইপল মোমেন্ট পাৰ ভলিউম ইউনিট ভলিউম বাঢ়ি যাব মানে এম ভেক্টৰ বাঢ়ি যাব সো ইহঁত দুটাৰ মাজত ৰিলেশ্যন কি যে দে আৰ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্শনেল টু ইচ আদাৰ সো আমি লিখিব পাৰো এম ভেক্টৰ ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্শনেল টু এইচ ভেক্টৰ এইচ টু ইয়াত কি বস্তু ম্যাগনেটাইজিং ফিল্ড এম ভেক্টৰটো কি ম্যাগনেটাইজেশন So this is equal to m vector is equal কৰিব যাওঁতে এটা কি হ'ব কনস্ট্যান্ট হেই কনস্ট্যান্ট টু psi বুলি লিখে আৰু এই psi টুকে susceptibility কয় here psi is known as susceptibility of the material যেটো material লোৱা হৈছে তাৰ susceptibility বুলি কোৱা হয় so in other words susceptibility আমি কি লিখিব পাৰি m vector by h vector so this is the formula of susceptibility This is the formula of susceptibility. Etia, eta kotha ami apa gom pam. Suppose number A for diamagnetic substance ko pai bane ki hobo. So for diamagnetic substance susceptibility to negative hobo. Kele psi is negative. Kele karon m vector aru h vector direction opposite. Diamagnetic substance মই কৈছিলো যে magnetization to opposite direction of applied field or তাৰমানে ইয়াৰ ডাইৰেকশন আৰু ইয়াৰ ডাইৰেকশন অপোজিট সেই অপোজিট হোৱাৰ কাৰণে আগত কি লিখিব লাগিব এটা মাইনাস কিন্তু ফৰ paramagnetic and ferromagnetic substance কি হ'ব psi is always taken as positive why because for these two substance the magnetization or the alignment of the atomic magnets will take place along the direction of h vector ইহঁত দুটাৰ মাজৰ ডাইৰেকশনটো সেম আৰু সেম থাকিলে কাৰণে ইহঁত দুটা আমি পজিটিভ লম সো মই থাকিব লাগিব ডাইমেগনেটিক সাবস্টেন্সৰ কাৰণে susceptibility is always negative and for paramagnetic substance it is always positive আৰু এটা ইকুয়েশন নম্বৰ আমি দি থম suppose 5 এটা ইকুয়েশন নম্বৰ 5 to বহাই দিম ইকুয়েশন 4 so putting 5 in 4 যদি মই 4 বহাই দিম equation number 4 যদি মই 5 to বহাই দিও so net magnetic field b vector inside the material কিমান হৈ যাব mu naught into h vector plus m vector জায়গাত কি আহিব psi into h vector so h vector is common so mu naught 1 plus psi into h vector okay এখানে মই মুছি দিও now b vector is equal to এটা কাম কৰিব পাৰি 1 plus psi জায়গাত 1 plus psi যে লিখিছো তাৰ জায়গাত mu naught into mu r লিখি দিম into h vector a mu r where mu r is equal to 1 plus psi is known as relative permeability the relative permittivity no relative permeability বুলি কয় so this is also one type of formula equation number কিবা এটা দি দিব পাৰি 5 next 6 permeability so এবিলা আমি ডিসকাস কৰিম what is permeability কি কথা now this two product mu naught into mu r this product can be also written as b vector is equal to a দুটা জায়গাত only mu লিখি দিব পাৰি mu into h vector where mu is equal to mu naught into mu r is known as permeability direct permeability বুলি কয় permeability of the material to permeability বুলি কয় আৰু mu r to কি বুলি কয় relative permeability এইটা কি বস্তু আমি বৰ ডিসকাস কৰিম so এবিলা আগতে লিখিলো
So permeability concept to কেনেকুৱা so permeability যেতিয়া কলো permeability of a material মানে কি যেটো mu বুলি লিখে এটা permeability মানে কি এটা material permeability মানে কি যে it is a measurement of the amount of magnetic lines of force the material will allow to permeate through the material hey material to মাজেদি কিমান magnetic lines of force পাৰ হৈ যাবলৈ দিব সেই মেজারমেন্ট টোকে পারমিয়াবিলিটি বুলি কয় তাৰ মানে এটা মেটেৰিয়েলৰ পারমিয়াবিলিটি যিমানে বেছি হয় তাৰ মাজেদি বেছিকে ম্যাগনেটিক লাইনস অফ ফোর্স পারমিয়েট হ'ব পাৰে so more is the permeability more magnetic lines of force the material will allow to pass through the material okay so permeability to কি বস্তু so more is the permeability of a material more magnetic lines of force are allowed to permeate মানে পাৰ হৈ যোৱা permeate through the material so more is the permeability of a material more magnetic lines of force are allowed to permeate through the material এটা পয়েন্ট আৰু এটা পয়েন্ট কি লিখিব পাৰি যে permeability যিমানে বেছি তাৰমানে সেই মেটেৰিয়েলটো ভিতৰত magnetic field establish হ'বলৈ ইমানে সহজ so more is the permeability to যিমানে বেছি হয় less resistance is offered by the material less resistance is offered by the material to establish magnetic field inside it তাৰ ভিতৰত magnetic field establish কৰিবলৈ হিমানে কম ৰেজিস্ট্যান্স দিব মেটেৰিয়েলটো তাৰ পাৰমিয়াবিলিটি যিমানে বেছি তাৰমানে ৰেজিস্ট্যান্স ইমানে কম পাব বা বেছিকে magnetic field establish হ'ব পাৰিব সো পাৰমিয়াবিলিটি কথাবিলাক তেনেকুৱা আৰু কোনটো মিডিয়ামৰ পাৰমিয়াবিলিটি সবতকে কম permeability of vacuum or air medium বা free space or সবতকে কম so least permeability কাৰ থাকে mu is equal to কাৰ for mu is least for free space এখানে mu is equal to free space কি লিখে mu not বুলি লিখে permeability of free space is written as mu which is always what value least value তাৰ মানে free space ত magnetic field establish কৰাটো সবতকে টান কেলে permeability যিমানে কম হয় magnetic field establish কৰিবলৈ ইমানে টান হয় so মানে in free space the establishment of magnetic field is most hard আৰু magnetic field mu কাৰ বেছি permeability of iron বা soft iron to বহুত বেছি permeability of কাৰ বেছি soft iron তাৰমানে যদি এটো এটা soft iron ৰ টুকুৰা হয় ইয়াৰ মাজেদি বেছিকে magnetic lines of force পাৰ হৈ যাব পাৰিব so it will allow more magnetic lines of force to permeate through it so it was a permeability concept acha next asle relative permeability so relative permeability to ki bostu asle jeto mu r boli koisilu so mu r already ami gom paisu mu r is equal to ki asle mu by mu naught tar mane tar meaning to ki je relative permeability amak ki janibole die je air medium or tulonat eta medium e কিমান পৰিমাণে magnetic lines of force tar মাজেদি permeate কৰিব দিয়ে as for example soft iron or mu r to almost 1000 মান হয় বা greater than 1000 so permeability of soft iron is how much relative permeability of soft iron 1000 tar meaning to ki je soft iron e free space or tulonat
তাৰ মাজেদি সফ্ট আয়নৰ মাজেদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড এস্টাবলিশ কৰিবলৈ 1000 টাইমছ বেছি সুবিধা কৰি দিব 1000 টাইমছ বেছি সুবিধা কৰি দিব so this is the concept of relative permeability so this is all about magnetization of a magnetic material so in next class we shall be discussing another topic